अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई और मैं इफ्तिखार शिराजी। नाजरीन, अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक आहिस्ता आहिस्ता ज़ोर पकड़ रही है और जलसे जुलूसों की तैयारियां हो गई हैं शुरू। और आज भी एक अहम इजलास हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर में, जिसमें ये वाज़े तौर पे कहा गया है कि जो इस्तीफ़ों का ऑप्शन है वो मौजूद है और वो वक्त आने पे इस्तेमाल किया जाएगा। और आज तो बढ़ के वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि जब कौमी असम्बली में बैठे 84 अरकान असम्बली नून लीग के इस्तीफ़े देंगे तो फिर ऐसी सूरत में कौन सेनेट के इलेक्शन कराएगा। ना इलेक्टोरल कॉलेज होगा और ना ही इलेक्शन होंगे। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं इस तहरीक को लेकर वो ये कि अपोजिशन किस कदर मुत्तहिद है। इससे पहले भी हमने देखा कि बड़े वादे हुए, बड़े दावे हुए, लेकिन अपोजिशन के अंदर वो इत्तेहाद नज़र नहीं आया, जिससे हुकूमत को बहुत बड़ा ख़तरा महसूस करो। यही वजह है कि आज भी गवर्नमेंट बड़ी ही कंफर्टेबल नज़र आ रही है। उनका ख्याल ये है कि ये तहरीक किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो पाएगी। कोशिश करेंगे जानने की कि कितना कोई बड़ा ख़तरा है ये तहरीक हुकूमत के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो ले शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तजज़ेकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर से वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है सलीम बुखारी साहब। आप भी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ अखबारात के आप एडिटर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। सलीम बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आऊँगा और जानने की कोशिश करेंगे सर, अगरचे जॉइंट अपोजिशन चल तो पड़ी है, लेकिन बार बार जो सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि कितनी मुत्तहिद है, गोया कि आपस में इनका इत्तेहाद कितना मजबूत है। और आपको लगता है कि जिस तरह का बयानिया अपनाया गया है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUF एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे आखिर तक? बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शिराजी आपका, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि हर एक तहरीक के वक्त आपको ये देखना पड़ता है कि उसके मुहर्रिक क्या हैं, क्या सूरत हाल है, हुकूमत के साथ इक्वेशन कैसी है, हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कैसी है। और इस दफा अगर हम जायजा लें माजी के हवाले से तो फिर ये पता चलेगा कि इस दफा हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाई है, नाअहली के ताने उसको मिल रहे हैं, गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, मईशत कहीं काबू में नहीं आ रही है। ये सारी सूरत हाल बजाते खुद इतना बड़ा बोझ है हुकूमत के ऊपर कि कोई तहरीक चले या ना चले, एक हुकूमत जिसे कायम हुए अब 2 साल से ज्यादा अरसा हो चला है, वो नाअहली के इतने बड़े बोझ के तले खुद ही दब जाती है। एक तो ये हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, चाहे कितनी ही हुकूमत को सपोर्ट हो अदारों की, चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रही, अगर गवर्नेंस नहीं कर पा रही, तो उसका कायम रहना वैसे ही दुबर होता है। ऐसे हालात में जब अपोजिशन, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, हाथ मिलाना तो दरकिनार की बात है, उस तरफ देखना भी नहीं चाहते, इक्वेशन न असेंबली के अंदर है न असेंबली के बाहर है, बल्कि एक तरह से अपोजिशन का, ज्वाइंट अपोजिशन का ये यानी इस बात पे इत्तेफाक है कि विच हंट शुरू है वन साइडेड एहतसाब का नारा लेके। और इसके सबूत देखे लोगों ने, चाहे आप उन्हें जर्नलिस्ट कह लें, क्रिटिक्स कह लें, तजज़ियाकार कह लें, वो सब देख रहे हैं कि ये जो नारा लेके आए थे इमरान खान साहब, तो बहुत बड़ा अट्रैक्टिव स्लोगन था उनका कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करेंगे। बल्कि अगर मुझे अच्छी तरह से याद है तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनकी पहली तकरीर ये थी कि मैं शुरू करूंगा अपनी जात से, बनी गाला से, और फिर अपने वजीरों मशीरों सबका एहतसाब जो है वो होगा। वो कहीं नजर आया नहीं है। मैं किसी भी आर्गूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये इवन हैंडेड एहतसाब हुआ है। और यही वजह है कि ये अपोजिशन तो जेलों में चली गई है, लेकिन खान साहब का ये नारा लार्जली कॉम्प्रोमाइज हो गया है। कोई अब एहतसाब के स्लोगन पर ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये इवन हैंडेड हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हुकूमत की तरफ से हमने देखा, चाहे वो उनके स्पोक्स पर्सन थे, चाहे वो उनके वजीर थे, चाहे मशीर थे, एक ढाल उनके पास ये थी कि फौज हमारे साथ खड़ी है, अदारे हमारे साथ खड़े हुए हैं, अदारे सारे एक पेज पर हैं। ये सिर्फ काफी नहीं है, ये उन्हें इक़्तिदार के ईवानों तक ला सकता है, ये उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना सकता है, लेकिन उनकी जगह पे आके परफॉर्म नहीं कर सकता। परफॉर्म इन्हें खुद करना पड़ेगा। दुरुस्त। और इस हवाले से हुकूमत की हालत बहुत अटकी है। बड़ी लंबी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ना इसके लिए समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है। ग्राउंड रियलिटीज अगर आप देखें तो आपको यकीन आ जाएगा कि सूरत हाल जो है वो परफॉर्मेंस के एतबार से, गवर्नेंस के एतबार से, रमूज सल्तनत के एतबार से, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के एतबार से
उनके काबू में नहीं है। शहजाद चौधरी साहब, इनफैक्ट सलीम बुखारी साहब फरमा रहे हैं कि इनफैक्ट अगर जितने इशारे पे देखे जाएं वो हैं तो मनफी, लेकिन ये जो हुकूमत के अंदर हम बला का एतमाद देख रहे हैं, खुद इमरान खान साहब का कहना है कि उनके अलावा कोई चॉइस नहीं है, ये तहरीक किसी सूरत कामयाब होने वाली नहीं है। आपको क्या लगता है कोई डिसाइसिव फैक्टर वही है जिसका बुखारी साहब भी जिक्र कर रहे हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वहां से एक एतमाद आ रहा है, और यही वजह है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अगर तहरीक के एतमाद आए तो वो भी नाकाम हो जाती है, या मुख्तलिफ किस्म के वो बिल्स कि जिनके ऊपर अपोजिशन ज़ाहिरन तो इत्तेफाक नहीं करती बट वो पार्लियामान से अप्रूव भी हो जाते हैं, ये एतमाद बला का कहाँ से आ रहा है सर? शाहिद साहब, मैं इसको बिल्कुल ही एक एकेडमिक किस्म की एनालिसिस करूंगा, इसका तज्जिया करूंगा, और वो बुनियादी तौर पर ये है कि अपोजिशन की जो स्ट्रेंथ बन सकती है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर बन सकती है। पहली बात यह है कि बिलावल साहब ने जाना है शायद जल्दी मुस्तकबिल के अंदर मरियम नवाज से मिलने के लिए। कब जाते हैं, किस आसानी के साथ जाते हैं या नहीं जाते बिल्कुल से, या वो जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या गुफ्तगू होती है, किस तरह की बातचीत होती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया है पीडीएम के अंदर और जो उनका स्टांस होगा, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज की एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट लीडरशिप जो है, अगर डी ज्योरे नहीं तो उसके अंदर वो किस तरह अपने आप को प्लेस करते हैं, ये बताएगा आपको कि ये पीडीएम जो है या ये जो अपोजिशन की तहरीक है इसमें जान है कि नहीं। पहली बात तो ये होगी, क्योंकि उनको एनीवे सिंध से स्टार्ट करें, जहाँ मर्जी स्टार्ट करें, ऑर्गेनाइजेशनल जो कारकुन है पार्टी का वो अभी भी पीपल्स पार्टी के पास है, कम से कम सिंध की हद तक। दूसरा, जब आप बलूचिस्तान जाते हैं और ख़ास तौर पे केपी के अंदर, तो वहाँ पे आपको मौलाना फजलुर रहमान के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ जाती है, मदरसे हैं, ये वो चीज़ें हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इसके अंदर कोई ना कोई मास तो आना चाहिए ना, कोई ना कोई इकट्ठ तो होगा लोगों का। जब वो एक इकट्ठ आगे चलेगा तो फिर उसके बाद मूवमेंट बनती है, फिर एक उसके अंदर मोमेंटम आता है, मोमेंटम होता है तो मूवमेंट होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक वो मास इनका पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब की पार्टी से शायद या उनकी तरफ से शायद कुछ आ जाए, मदरसों की तरफ से वगैरह वगैरह। अब पीएमएलएन का अपना मसला ये है, उनकी अपनी कमजोरी ये है कि उनका या वोटर है या इलेक्टेबल है और या टॉप लीडरशिप है। यानी इलेक्टेबल और वोटर का अपना रिश्ता है, उस वोटर का जरूरी नहीं कि ताल्लुक पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप के साथ डायरेक्टली हो किसी भी तरीके से। ये इलेक्टेबल्स की पार्टी है, इनको इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके पार्टी बनाई गई है। तो वो जो टिपिकल कारकुन जिसे हम कहते थे, जो कि पीपल्स पार्टी का एक कारकुन है, वो आपको नजर नहीं आता। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये होगी। दूसरी, इनकी स्ट्रेटेजी के अंदर आपको थोड़ी कमजोरी नजर आएगी। कमजोरी शायद ना हो, लेकिन मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, वो ये है कि इन्होंने 2 अटैक किए हैं। एक अटैक किया फौज के ऊपर, डायरेक्ट जो पहला कॉन्फ्रंटेशनिस्ट अप्रोच थी, बिल्कुल ताकि ये दब जाए, पीछे हट जाए, और वो कंटिन्यू कर रहा है किसी न किसी शक्ल के अंदर। और दूसरा अटैक अब पीटीआई के ऊपर किया। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि या ये फौज के साथ लड़ना चाहते हैं, ये तो क्लैरिफाई हो जाना चाहिए ना कि हमारी, उन्होंने कहा ना हमारी जंग फौज के साथ है, इमरान खान को हम कुछ नहीं समझते। अच्छा, अगर फौज के साथ लड़ाई है तो फिर तो फौज के साथ कोई फैसला करें कि अच्छा फौज इनको गिराएगी या ये फौज को गिराएंगे। अगर फौज को यही गिराएंगे क्योंकि ताकत पॉलिटिकल लीडर ये हैं, तो किस तरीके से उनको गिराएंगे फौज को। तीसरी बात, उनको गिरा के फिर मिसाल के तौर पे ये गवर्नमेंट में आ जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट में आके फिर फौज के साथ टकरा रखेंगे क्योंकि उसको तो गिरा के आए होंगे। तो क्या करेंगे फिर? ये मतलब ये एक और क्राइसिस खड़ा करेंगे अपने अगले टेन्योर के अंदर। तो जिस रास्ते पे पीएमएलएन चल रही है, ये सिर्फ टकराव का रास्ता है आज भी। और अगर ये हुकूमत में आ जाए, 3 साल बाद आए, अभी फौरन आ जाए, जब भी आए, तो ये टकराव का ही एक कैफियत रहेगी। तो अगर इन्होंने टकराव की सियासत रखनी है और फौज के साथ सियासत टकराव की रखनी है, तो फिर क्या? अच्छा, दूसरा एक और मुझे बात मुकम्मल कर लें दीजिए ताकि उसकी बुनियाद बन जाती है। फिर हुकूमत को गिराना है, तो हुकूमत को गिराने के लिए क्या रास्ता है इनके पास? क्या ये एक ऐसी मूवमेंट, पीपल्स मूवमेंट बनेगी जो कि बिल्कुल जाके बैठ जाएगी इमरान खान के घर के आगे और कहेगी कि हम गिरा के? वो तो जब इमरान खान ने बड़ा सक्सेसफुल 2014 का धरना किया और कादरी साहब भी साथ मिल गए, वो मिलके नहीं गिरा सके पीएमएलएन की गवर्नमेंट को, तो ये कैसे गिराएंगे? मतलब मुझे समझ नहीं आती ये पॉलिटिकल। यकीनन यही सवाल है शहजाद चौधरी साहब, यही सवाल है जिनके जवाब हम चाह रहे हैं। और आपने बड़ा दुरुस्त निशानदेही की कि इस खतरनाक बयाने के साथ जो चल रहे हैं ये किस कदर काबिल अमल है, और फिर इसमें इसके साथ जो जुड़ी बाकी जमातें वो कितनी देर तक इसके साथ खड़ी होती हैं। और साथ में मोर इम्पोर्टेंटली जो बात की जा रही है कि खुद नून लीग के अंदर 2 बयानी हैं
کیا اس وجہ سے وہ بھی واضح طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد سلیم بخاری صاحب کے ساتھ یہ سوال ان کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بخاری صاحب، انفیکٹ جس طرح شہزاد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا خطرناک بیانیہ ہے، پھر کل کو اگر نون لیگ دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو فوج کے ساتھ کس طرح کے ورکنگ ریلیشنز ہوں گے؟ لیکن اس سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس خطرناک بیانیے کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہوگی، اگرچہ مولانا صاحب کھڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو بڑے سوسائٹل موڈ میں ہے، بٹ پیپلز پارٹی کے بڑے سٹیکس ہیں، اور اگر اتنی بڑی جماعت جس کے بارے میں شہزاد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر کمیٹڈ کارکن انہی کے پاس ہیں، اگر یہ جماعت کھڑی نہیں ہوتی تو پھر تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ کیا اس بیانیے کے ساتھ چلنا آخر تک ممکن ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے؟ دیکھیے، دو تین باتیں شہزاد صاحب نے بہت موضوع گفتگو کی ہے، سارے بات کو سمجھنے میں مجھے بہت آسانی ہے۔ دو تین چیزیں جو ہیں ان کو ذرا زیر غور لانا بہت ضروری ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پریمیسز پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے، انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا، مجھے تو نہیں دکھتا یہ کہ ہم پوری فوج کے ساتھ لڑنے نکلے ہیں، نہ کوئی لڑ سکا ہے، نہ کوئی لڑ سکتا ہے، اور بہت ہی بیوقوف آدمی ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ وہ فوج کے ساتھ لڑائی کرنے نکلا ہے۔ ان کی طرف سے ایک جملہ آیا کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہم یعنی لڑائی لڑیں گے، کہہ لیجئے۔ اس سے مراد ادارے ہی ہے نا بخاری صاحب؟ ان کے ساتھ آ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں۔ بہت محتاط اسٹیٹمنٹ ہے، اتنا لوز نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ پھر کل فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس مریم نواز کے ساتھ آپ ذرا اس کا ایک جملہ سنیے کہ خود فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پی ایم ایل این کی پارٹی کی یا ان کے قائد کی فوج سے یا فوج کی قیادت سے کوئی لڑائی نہیں ہے، اور انہوں نے جسٹیفائی کیا اگر لڑائی ہوتی تو 315 ووٹوں سے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن پاس نہیں ہوتی کبھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ویلڈ، بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، کوئی حکومت اس ملک میں نہیں بنی جس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ دعوے سے کہتا ہوں، ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری اس ملک میں شراکت اقتدار ہوئی ہے، انتقال اقتدار کبھی نہیں ہوئی۔ تو یہ بات بھی تانے کے طور پر تو ضرور کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہر حکومت جو بنی یہاں، چاہے وہ نواز شریف کی تھی چاہے بینظیر کی تھی، تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اگر نہ ہو تو حکومت بن ہی نہیں سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، گول مول سے نام لیتے ہیں، حالانکہ ہم کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ریڈ لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی اس کو کراس کرے گا وہ وہاں پھر اس کا رول ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل رول ہے، کیونکہ اگر آپ 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن پڑھیں تو آپ کو لگے گا پریمبل کا آرٹیکل 3 کہتا تھا کہ آرمڈ فورسز آف پاکستان آر کسٹوڈین آف نیشنل آئیڈیالوجی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی۔ اور کیا ہوتا ہے جی؟ آئینی رول۔ یہ رول ضروری ہے۔ یہ اگر رول نہ ہوتا تو ہمارے سیاستدان پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ کیا کر چکے ہوتے، ہمارا نیوکلیئر پروگرام پتہ نہیں کب بک گیا ہوتا۔ تو یہ تو چیزیں بالکل ریالٹیز ہیں گراؤنڈ پر، ان کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا یہ پازیٹیو رول آپ نہیں، لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اسٹیبلشمنٹ جتنی مرضی کسی کے ساتھ ہو، ان کی جگہ حکومت نہیں کر سکتی اور نہ ان کی نااہلی کی اونرشپ لے سکتی ہے۔ یہ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کو بڑے واضح طور پر پتہ ہونا چاہیے۔ شہزاد چودھری صاحب ساتھ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، اینالسٹ ہیں، یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میری توقع ہے کہ وہ سمجھیں گے۔ تو انہیں پرفارم تو کرنا ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکل وینجنس کے ساتھ بھی آئیں، آپ دوسروں کو ٹارگٹ کریں، صاحب کے نام کے اوپر ان کو جیلوں میں بھیجیں اور پرفارم کر نہ سکیں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کبھی چلتی نہیں چل سکتی۔ شہزاد چودھری صاحب، انفیکٹ یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں میرے خیال بخاری صاحب کہ پرفارمنس کے بغیر تو آپ پبلک پہ ایکسیپٹنس کی بات نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ بات کر رہے تھے کہ کسی بھی تحریک کو ماس چاہیے، اگر یہاں پہ ہم دو بیانیوں کی بات کریں، ایک گورنمنٹ کا ہے کہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے، کسی کرپٹ کو چھوڑیں گے نہیں، بٹ پریکٹیکلی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور دوسری طرف جو بیانیہ دوسرا ہے، ووٹ کو عزت دو،
सिविलियन सुप्रीमेसी, आपको नहीं लगता कि दूसरे बयानी की पब्लिक एक्सेप्टेंस कुछ ज्यादा है और जब मोमेंटम बनेगा तो लोग निकलेंगे उस बयानी के साथ, तो एक प्रेशर बिल्डअप होगा बहरहाल, और फिर आपको लगता नहीं है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? देखिए, मैं आपसे मुकम्मल तौर पे एग्री करता हूं, और मैं इसलिए अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में वो चीज़ और पोलराइजिंग बन जाती है, तो इसलिए मैं वो बात नहीं करता। लेकिन एक क्रेडिबल नारा होना चाहिए, क्रेडिबल लोगों की तरफ से आना चाहिए, क्रेडिबल एक उसका लोगों का इत्मीनान होना चाहिए कि जो बात हम सुन रहे हैं ये वाकई ऐसे ही है जैसे कही जा रही है। दूसरी बात, असल में हमारे यहाँ जो चॉइस है ना, वो डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाली चॉइस है। अब बदकिस्मती से हमारी दीवार पीठ के साथ है और आगे एक गहरी खाई है। अब पीछे लगते हैं तो जगह जाने की नहीं है, आगे जाते हैं तो खाई में गिर जाते हैं। ये पाकिस्तान की कौम का अलमिया है। और मैं अपने सलीम बुखारी साहब जैसे जो जय्यद हमारे दानिश्वर हैं, उनसे एक तवक्को, और हम करते हैं बात, आपस में भी करते हैं, उनसे भी उनकी चीज़ें तहरीरें देखते हैं, सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। सिर्फ सवाल ये है कि हमने अगर सियासत को मिसाल के तौर पे, और ये बिल्कुल सही बात का, फौज आज भी जाके इमरान खान के साथ बैठ के उसकी गवर्नेंस को तो नहीं चला सकती ना। गवर्नेंस तो इमरान खान की है। वो क्या बोलेंगे? बोलेंगे अच्छा ये पार्टी वाले, बाकी पार्टी वाले लोग आपसे बात नहीं कर रहे, चले हम इनको इकट्ठा करके बिठा देते हैं। वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे, कभी गिलगित बल्तिस्तान पे बात कर लेंगे, कभी किसी और चीज़ पे कर लेंगे, कभी कश्मीर की रेजोल्यूशन हो जाएगी, कभी कुछ और फौज का मसला रिजॉल्व करवा लेंगे। लेकिन वो इतना इस हद तक तो कर सकते हैं, या डिफेंस पॉलिसी में, या डिफेंस पॉलिसी में तो उनको डायरेक्ट फीड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के अंदर इनपुट्स देते हैं। लेकिन इसके अलावा मिसाल के तौर पे इकोनॉमी है, कीमतों का तयन है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है, गवर्नेंस के बाकी मामला हैं, इसमें तो उनका, जब तक वो ये नहीं देखते कि ये जो हमारा सूबा है ये बिल्कुल ही बैठा जा रहा है, वहां पे एक ऐसी पार्टी है जिसने इस पूरे शहर को रैंसम बना लिया है। मैं कराची की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे वो कहेंगे कि यार हम आपकी मदद कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इजाजत दें तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, हम आपको कंट्रोल में ले आएंगे यहाँ का अमन अमान। कहने का मतलब ये हुआ कि लिमिटेड एरियाज हैं जहां पर फौज इनकी मदद कर सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए कि द चॉइसेस दैट आर अवेलेबल टू दीज पीपल, एक तो ये पे उससे साबित होता है कि जो नवाज शरीफ साहब ने जो अपना बयान दिया वो मेरे ख्याल में गैर जरूरी था, जहां पर उन्होंने कहा असल में हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, हमारा तो मुकाबला ही किसी और के साथ है। अच्छा, बुरी बात थी, गलत बात थी, एक वज़ीर आज़म को ये बात नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है उनका अपना रुतबा उनका कम हुआ वो बात करने से। उसी फौज को आपने, अगले अल्लाह ना करे लेकिन कभी लड़ाना पड़ जाएगा, फिर उसी को कहेंगे कि जाओ जाके लड़ाई करो, उसी की बात सुन के अपना लॉन्ग मार्च वापस कर लेंगे वो, क्योंकि वो कहेगा कि अच्छा वापस चले जाएं, आप लॉन्ग मार्च आपका खत्म, कोई जरूरत नहीं है करने की। कहने का मतलब है कि फिर इसी मुल्क में इकट्ठे रहना है, इन्हीं लोगों के साथ रहना है, इसी तरीके से चलना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारी सियासत को किस तरीके से फौज का किरदार कम करना है। अगर आपकी पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छी है, समझ वाली है, गवर्नेंस अच्छी करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, इकोनॉमी ठीक चल रही है, तो वो कौन सा फौजी है जो कि आके अपने आप को इन्वॉल्व करेगा? काकड़ ने किया, जहांगीर करामत ने किया, बाकी और भी इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। हम वो 3-4 का नाम लेते हैं जिनका हमें पता लगता है कि अच्छा ये तो पीछे बैठा हुआ था, या ये डायरेक्टली आके टेक ओवर कर गया। बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करने की। तो बहरहाल मैं कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स हैज टू चेंज। पॉलिटिक्स का रवैया, पॉलिटिक्स का एटीट्यूड, पॉलिटिक्स का कॉन्डक्ट, करप्शन नहीं करनी, एक्सेप्टेबल नहीं है किसी को। और उसके बाद फिर दूसरी बात, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करोगे तो किसी माई के लाल को जरूरत नहीं है कि आपके काम में दखल अंदाजी करें। यकीनन यही है मेरे ख्याल में, पंच लाइन यही है कि परफॉर्मेंस, और मेरे ख्याल में बुखारी साहब भी कह रहे हैं। दोनों सीनियर एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। बच्चों के अगवा और उनसे जिनसी ज़्यादती के वाक़यात कम होने के बजाय तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उनमें खौफनाक इजाफा हो रहा है। और हालत यह है कि कम उम्र तरीन बच्चे, गोया कि आज जो 4 सदा के अंदर एक वाक़या पेश आया है, ये दिल को दहला देने वाला वाक़या है, जिसमें सिर्फ 2.5 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है, और उसके बाद उसकी लाश के साथ जो जुल्म किया गया है वो भी नाकाबिल बयान है। अगरचे कसूर में ज़ैनब के साथ पेश आने वाले वाक़े के बाद एक बिल भी पेश हुआ पार्लिमान से, ज़ैनब अलर्ट के नाम से एक बिल भी मंजूर हुआ जिसके अंदर सज़ाओं को सख्त किया गया। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में ये जराइम तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। अगरचे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर
اور وفاقی وزراء بھی یہ بات مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایسے شخص کو جو اس طرح کے مجرمانہ اور خوفناک جرم میں ملوث ہو ان کو سرعام پھانسی دی جائے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے نہ تو قوانین آ رہے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل درآمد کے حوالے سے اس طرح کی کچھ سنجیدگی دکھائی جا رہی ہے جو دکھائی جانی چاہیے. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد امین صاحب, قصور کی زینب جسے اسی طرح کی زیادتی کا نشانہ بنا کے اس کے بعد قتل کر دیا گیا, ان کے والد ہیں, اور ساتھ میں سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب, آپ سینئر پولیس افسر رہے ہیں, تو ان سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں محمد امین صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یقینی طور پہ آج کا واقعہ بھی بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے, لیکن زینب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد امید یہ کی جا رہی تھی کہ شاید اب چیزیں بہتر ہوں گی اور ایسے جرائم کو روکنے کے لیے ریاست بڑی تندوئی کے ساتھ کام کرے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس واقعے کے بعد جو سنجیدگی دکھائی جانی چاہیے تھی اور جس طرح کے اقدامات لینے چاہیے تھے وہ حکومتوں نے لیے ہیں, یا ابھی بھی کچھ کمیاں رہ گئی جن کو دور کرنا باقی ہے؟ جی بالکل. یہ جس طرح زینب بیٹی پوری قوم کی بیٹی تھی اور پوری قوم اس وقت ساتھ کھڑی تھی, پاکستان کے تمام ادارے, اعلیٰ عدلیہ, سپریم کورٹ سے لے کر اور عوام الناس تک سپورٹ ادارے, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف بھائیوا صاحب نے سو موٹو لیا, چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس وقت انہوں نے سو موٹو لیا, اور ہر ادارے نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. پورے پاکستان کی ایجنسیوں نے یہاں پر اس کیس پر کام کیا. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ایک زینب کے بعد دوبارہ کوئی دوسری زینب اس طرح کے واقعے کا شکار نہ ہوتی. جس طرح پوری قوم ساتھ کھڑی تھی, الیکٹرانک میڈیا بھی ساتھ کھڑا تھا, پرنٹ میڈیا بھی ساتھ تھا, سوشل میڈیا بھی, اور الیکٹرانک میڈیا نے اس سوال کو جو ہمارا مطالبہ تھا اس وقت کہ ہماری زینب تو ہمارے پاس نہیں رہی, وہ تو چلے گئی, لیکن اس کے تناظر میں ہم نے اس مجرم کو جو عبرت بنانے کا اپیل کی تھی یا اعلان کیا تھا, ہمارا مقصد اس میں ایک مقصد تھا کہ دوبارہ کوئی زینب ایسے حادثے کا شکار, ایسی جو نہ درندگی کا شکار نہ ہو سکے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات آج بھی کرنی پڑتی ہے کہ اس وقت کی جو سابقہ گورنمنٹ تھی ان کے پاس اکثریت بھی واضح تھی. اگر وہ چاہتے اس پر قانون سازی کرتے اور اس مجرم کو عبرت بناتے تو اس کا کریڈٹ لے سکتے تھے. لیکن اس وقت جب زینب بیٹی پر سرعام سزائے موت کے لیے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے سو موٹو لیا, وہاں پر سیشن ہوا, ہمیں بھی بلایا گیا, ہم بھی وہاں پر گئے, میرے ساتھ میری زینب کی میری مسز بھی ساتھ تھی, ہم نے بھی وہاں پر اپنا موقع دیا اور اسٹینڈنگ کمیٹی نے سرعام سزائے موت کا بل پاس کر دیا. لیکن اب وہ جب سینٹ میں گیا تو سینٹ میں جا کے تو وہ وہاں پر لڑک گیا. اس کے بعد ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے انہوں نے اس بار ان کا سینٹ نے موقع لیا, انہوں نے بھی اس کی مخالفت کر دی. اس کے بعد نون لیگ کی وزارت قانون سے اس کے بارے رائے لی, انہوں نے بھی مخالفت کر دی. تو افسوس ہی یہ اس بات پر کہ یہ اتنے اس کے بعد جو واقعات ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب ہاں موجودہ گورنمنٹ نے پھر بھی اس پر کو کام کیا ہے. انہوں نے زینب پر بچوں کے حقوق کے لیے ایک زینب لٹ بل پاس کیا, بچوں کے تحفظ کے لیے. صحیح ہے. ہاں, اور اس میں سخت یقینی طور پہ سزائیں جب تک سخت نہیں ہوگی اور ان کے اوپر فوری عمل درآمد نہیں ہوگا تب تک مسائل حل نہیں ہوگے. طاہر عالم صاحب, انفیکٹ یہ جو خود پرائم منسٹر پاکستان کچھ وفاقی وزراء یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ یہ پبلک ایسپریشنز ہیں, گویا کہ عوامی غم و غصہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جب تک آپ سرعام سزائیں نہیں دیں گے خوف پیدا نہیں ہوگا. تو وجہ تو کیا ہے؟ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے, لیکن کئی اسلامی ممالک ہیں, سعودی عرب کی اگزامپل دی جاتی ہے جہاں پہ منشیات کے مجرموں کو سرعام ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں. تو اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر یہ جرائم نہیں رک پائیں گے؟ یہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے, ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس کے پیچھے بنیادی طور پہ, کیونکہ آپ ایک پولیس آفیسر رہے ہیں, کیا سائیکی کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ ایسے جرائم بڑھ رہے ہیں؟ پھر روکنے کے لیے جو ڈیمانڈ ہو رہی ہے سرعام پھانسی کی, آپ کو لگتا ہے کہ وہ درست ہے اور اسی طرف جانا پڑے گا ہمیں؟ یہ جو جرائم بڑھ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اس واقعے کی اطلاع لیٹ کی جاتی ہے. جی.
اور بچہ گم ہوئے کئی دن ہو چکے ہوتے ہیں، بچے کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اس کی لاش بھی پھینک دی جاتی ہے، اور اس کی لاش بھی گل سڑ کے اس میں وہ میڈیکل ایویڈنس بھی موجود نہیں رہتی جب پولیس کو پتہ چلتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پولیس کی روایتی سستی اور انویسٹیگیشن میں جو خامی ہے پولیس کی وہ بھی آڑے آتی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے واقعات میں اگرچہ بہت افسوسناک ہیں سوسائٹی کے لیے، لیکن پیرنٹس چونکہ عموماً غریب ہوتے ہیں وہ صلح کر لیتے ہیں، راضی نامہ کر لیتے ہیں، وہ اس طریقے سے عدالت میں بیان دیتے ہیں اگر اس جرم کو ناقابل راضی نامہ بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ بیان دینے میں یہ ملزم تو نہیں تھا، اس کو ہم نہیں پہچانتے، اس طریقے سے ملزم سزا سے بچ جاتا ہے۔ ان حالات میں میں محمد امین صاحب جو زینب کے والد صاحب آپ کے پروگرام میں ہیں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ان پر کتنا پریشر نہیں ہوگا، وہ اسی علاقے کے رہنے والے ہیں جس علاقے کا وہ ملزم تھا، لیکن وہ کھڑے رہے اور انہوں نے اپنی بچی کے ظالم شخص کو، قاتل کو جس نے ظلم کیا تھا، کیسے کردار تک پہنچا کر دم دیا۔ آپ نے اسی کے ساتھ بات کی تھی زینب الرٹ ایکٹ کی۔ زینب الرٹ اینڈ رسپانس ایکٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایکٹ بدقسمتی سے اگرچہ نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، پھر سینٹ نے پاس کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ ایکٹ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہے، اور اس کے تحت ایس ایچ او پابند ہے کہ وہ فوری طور پر جیسی بچے کی گمشدگی کی اطلاع ملے وہ اس کی ایف آئی آر درج کرے۔ بے شک بچہ اپنی مرضی سے غائب ہو گیا ہو، مس پلیس ہو گیا ہو، وہ اس کے اغوا کا مقدمہ درج کرے گا۔ ہمارے یہاں جب تک اغوا کا مقدمہ درج نہ ہو اس وقت تک تفتیش کا پروسیس نہیں شروع ہوتا، اور اگر وہ نہیں درج کرے گا تو اس کے لیے سزا بھی مقرر کی گئی ہے۔ لیکن یہ زینب الرٹ رسپانس ایکٹ جو ہے یہ باقی صوبوں نے کیوں نہیں اڈاپٹ کیا، یہ ایک لمحہ فکری ہے، باقی صوبوں کو فوراً اڈاپٹ کر لینا چاہیے تھا۔ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسی زینب الرٹ ایکٹ کے تحت ایک زارا نام کی اسٹیشن ہے جو کہ ایک ون ونڈو آپریشن ہے کہ جہاں آپ نے فوراً بچہ جیسے گم ہوگا ان کو بھی اطلاع ملے گی، باقاعدہ ان کی انویسٹیگیشن کے افسر ہیں، اس بچے کو ٹریس کرنے کی ٹیمیں ہیں جو وہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ اسلام آباد میں بھی کچھ نہیں ہوا۔ خیر اگر ہم قوانین کی بات کریں تو ہمارے پاس قوانین کی تو کمی نہیں ہے، قوانین بے شمار ہیں۔ اصلی مسئلہ یہی ہے کہ ہم قوانین پر عمل درآمد نہیں کر پاتے، یا ہمارے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں کہ ہم قوانین پر عمل درآمد کر سکیں۔ جو بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوتی ہیں کہ ان میں مارے بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کے دوران وہ مر بھی جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے اب اس کے لیے سوشل ادارے چاہیے، کوئی ایسے ادارے چاہیے جو بچوں کو لک آفٹر کر سکیں، بچوں کو کوئی فلاحی ادارے ہوں جہاں سنبھال سکیں، جنہیں تلاش کر سکیں۔ میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 20-30 سال پہلے کی، اس وقت تک یہ جو جاوید اقبال کا واقعہ جس میں 100 بچوں کے قتل میں وہ ملوث تھا، جن کو وہ تیزاب کے ساتھ جلا دیتا تھا، اس وقت تک یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ تو اس وقت ہم نے ایک بچے کو پکڑا، میرے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے، جو کہ 1000 روپے کا نوٹ کسی دکاندار کو دے رہا تھا۔ اس کے لیے حیران کن بات تھی کہ آج سے 30 سال پہلے 1000 روپے کا نوٹ کیسے وہ بچہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو وہ اس کو لے آیا، اس نے کہا جی ہم کئی بچے ہیں، ہم داتا دربار کے مزار میں ہوتے ہیں اور ہم لوگوں سے چھینتے بھی ہیں اور ہم داتا دربار کے غلے سے بھی کسی طریقے سے نکال لیتے ہیں پیسے۔ اب ہم نے جتنے چور بچے تھے ان بچوں کی جو کنڈیشن تھی وہ عجیب و غریب تھی کہ ان میں 6 سال سے لے کے 16 سال تک کی عمر کے بچے شامل تھے، اور وہ بچے جو ہیں وہ وارداتیں بھی کر رہے تھے، ان کے ساتھ خود بھی زیادتیاں ہو رہی تھیں، اور داتا دربار ان دنوں VCR کا دور تھا، داتا دربار کے قرب جوار میں ہوٹلز تھے جہاں وہ گندی فلمیں بھی دیکھتے تھے۔ اور پھر آپ کسی بھی مزار پر چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، گلی میں، بازار میں، آپ کو سینکڑوں بچے ملیں۔ ماں باپ نے انہیں جنم دے کے اپنے غربت کی وجہ سے سوسائٹی کے سپرد کر دیا ہے، بروکن فیملی ہے،
बाप नशे में है, अलैदगी हो गई है, पाल नहीं सकते, और यकीनी तौर पे फिर ऐसे लोग, ऐसे बच्चे फिर आपको मज़ारों पे भी नजर आते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन की शक्ल में भी नजर आते हैं। यकीनी तौर पे ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, मोहम्मद अमीन साहब आपका भी शुक्रिया, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन रियासत को इन सारे मामलात को संजीदगी से देखना पड़ेगा और कवानीन के ऊपर मौसर अमल दरामदी यकीनी तौर पर इस तरह के जराइम को रोक सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ साहली पट्टी पे मौजूद जज़ायर का, जिनको आप वफाकी हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया है, क्या करना चाह रही है और सिंध के खदशात किस हद तक जायज़ और दुरुस्त है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम में के बाद फिर खुश आमदेद। इनफैक्ट वफाकी हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए बलूचिस्तान और सिंध की साहली पट्टी में मौजूद जो जज़ायर हैं उनको अब वफाक की मलकियत करार दिया और वहाँ पे अब शहर बसाने का मंसूबा भी बना लिया गया है, लेकिन इसके ऊपर सिंध हुकूमत को बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम ज़मान साहब, आप सीज़ेकार हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं कराची के। फ़हीम साहब, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि एक तो ये बताइएगा कि दुनिया में कई ऐसे जज़ायर होंगे यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई होंगी, लेकिन उनको लेके जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है वो किस कदर वैलिड हैं, और फिर ये भी कहा जाता है कि ये इंडस डेल्टा जो है शायद इसको लेके पाकिस्तान एक रामसर कन्वेंशन का भी सिग्नेटरी है, तो क्या कितना कुछ ये काबिल अमल मनसूबा है जिस वक्त वफाक लेके गई है, और वाकई से वहाँ पे जो आबी हयात है, वहाँ पे कुछ जो तीमर के जंगलात हैं या दीगर चीज़ें हैं, या माहिगीरों के बारे में कहा जा रहा है कि 8 लाख आबादी है उनकी, वो मुतासर होगी, किस तरह आप इस सारी सूरत हाल को एनालाइज करेंगे कि कितना दुरुस्त फैसला है वफाकी हुकूमत का ये? देखिए, मैं तो इफ्तिखार शुरू करूंगा पाकिस्तान आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से। जी, हमारे जैसे जो ममालिक हैं वो कोस्ट को, बीचेस को, आइलैंड्स को कंजर्व करते हैं, डेवलप नहीं किए जाते। कंजर्वेशन अथॉरिटीज बनाई जाती हैं। देखिए, आप सिंगापुर या अगर हॉलैंड की अगर आप कोई मिसाल आपको देता है कि जी उन्होंने इतनी जमीन रिक्लेम की और फलाने ने इतनी रिक्लेम की, उनके यहाँ जमीन की कमी है। हमारा मुल्क जो है तकरीबन 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर पे मुहित है, और ये बंडल आइलैंड जिसकी बात हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ 8000 एकड़ मतलब 32 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर ये आइलैंड है। अब इस 8000 एकड़ जिसपे एक सर्टेन मैंग्रोव्स हैं जो कि आप काट नहीं सकते, जहां और बहुत से मसाइल हैं, उस पे 50 अरब रुपए की पहली बात तो अब जो ये इन्वेस्टमेंट आएगी जो अली जैदी साहब फरमा रहे हैं, ये मेरे लिए माइंड बॉगलिंग है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जो आपका ये जो 1973 में पोर्ट कासिम का नोटिफिकेशन हुआ था, जिसपे इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के तमाम कानूनदान और तमाम जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, वो कैटेगोरिकली ये कहता है, देखिए वो कहता है कि the provisions of the SAC Act shall extend to Port Mohammed bin Qasim and to declare the limits of Port Mohammed bin Qasim for the purpose of the SAC Act। ठीक है, इसके बाद जो असल बात वो कहता है वो ये कहता है कि ये जो है ये कोर्ट की ये जितनी भी जो ये जुरिस्डिक्शन और ये मार्क की गई है, दिस इज on behalf, including all works made on behalf of the public for convenience of traffic, for safety of vessels, or for the improvement, maintenance, or good management of the port, and also including all portions of the shore or banks within 50 yards of high water mark। तो ये जो जमीन, देखिए ये बुनियादी बात तो ये है कि ये जमीन सिंध की है, ये आजाद कश्मीर की नहीं है, बलोचन की नहीं है, पंजाब की नहीं है, केपी की नहीं है, इस्लामाबाद की नहीं है, सिंध की है। फेडरल गवर्नमेंट जरूर अपनी जरूरत के तहत ले सकती है, नोटिफाई कर सकती है, मगर उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है कि आप ये जमीन किस लिए ले रहे हो। यहाँ पर आप बिल्डिंगें बना के इन्वेस्टमेंट, ये ऐसी बात है, अगर आप कराची इफ्तिखार तशरीफ लाते हैं तो शायरा फैसल पे एयरफोर्स ने जो उनकी एयरफोर्स बेस के पास फैल्कन मॉल बना लिया, या सुप्रीम कोर्ट ने
जो वेब जहां पर एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट बन गई वेब फील्ड की जमीन पे, वो आर्मी ने ट्रांसफर की थी AWT को, और AWT ने जो है एक जॉइंट वेंचर कर दिया। तो 2007 का 6-7 का जो है कैटेगोरिक डिसीजन है कि जिस चीज के लिए आपको जमीन दी गई थी या आपने ली थी, आप सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये अच्छा, अब जो इधर तो मकासद वाज़े है ना फहीम जमान साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मकासद तो बड़े वाज़े हैं कि शहर बसाया जा रहा है। आपको नहीं, शहर कैसे, पोर्ट कासिम में शहर कैसे बच सकता है? अच्छा, पोर्ट कासिम तो इंपोर्ट्स के लिए है। आप मुझे बताइए किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि पोर्ट कासिम के नाम जमीन लें और वहां पर आप शहर बसा दें? सिंध के अंदर वफाक कैसे शहर बसा सकता है? सही यकीनी तौर पे यही बड़ा सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन क्योंकि ऑर्डिनेंस ये कहता है कि इस सारे अमल को किसी अदालत में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहीं पे आज का शो खत्म करते इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।